আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন শেখার সপ্তম দিনে আজ আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশনের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ সাউন্ড সাউন্ড আমরা আজকে ডিলিবারেট প্র্যাকটিস করব, অর্থাৎ আমি প্র্যাকটিস করব যেহেতু আমার জার্নি চলমান। তো চলেন প্র্যাকটিস করি আসলে আপনারা কিভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন ডিলিবারেট ভাবে। চলেন দেখেন সাউন্ড, লেটস মেক দি সাউন্ড and we'll practice 20 words at a time. Let's get started. So the first word is first. The first word is first. Okay, so first. Try to make the sound. This is your tongue, and just hold it and pull it back. Okay. Can I make it? First. Bird. Curl. Curve. Earth. Learn. এই সাউন্ড শিখলে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক উন্নত হয়ে যাবে। তারপরে heard. ওকে, heard। 8 নম্বরে nurse. Can you make it? Nurse. Pearl. Pearl. Turn. আমার সাথে রিপিট করেন। Turn. Work. Okay? Work. World. Sir. Okay, practice and make sentence. Sir, may I work? May I turn on the light? Yeah, you can make it like into sentences, okay? So I'm not doing that, I'm just practicing words. Then serve. Can I make it? Serve. Certain. Certain. আমরা সবই শিখবো just day 7 of our practice. Certain. Shirt. Then 17 নম্বরে আছে আমাদের dirt. Dirt. 18 purse. Nurse. Purse. Can you make it? Purse. Then fur. F-U-R. Fur. And then the last one is girl. Girl. Can you make it? There is a girl on the chair. Okay? However, we have practiced. So let's do a review. Day 7, sound. As in first, bird, curl, curve, earth, learn, heard, nurse, pearl, turn, work, world, sir. And serve, certain, shirt, dirt, purse, fur, girl. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য। আশা করি আপনারাও প্রতিদিন শিখবেন। আমার অনেক ভুল ত্রুটি হবে, এটা আপনারা ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, অ্যান্ড আমি তো প্রতিদিন শিখতেছি। তো ধন্যবাদ সবাইকে।